Good evening. Iru Akashwani Kohima. Ami Ranjana Gurung aji Shamlaga Nagamis khobor logote. Poila headlines. Prime Minister Narendra Modi aro gute parties laga flow leaders khane pandemic ke loikina public health response reporte alochona korise. NSF NSSB ke lagu nukuriatok alag-alag group C post laga recruitment nimite departmental exams reporte blanket ban rakhibole mang rakhise. Vice President M. Venkaiah Naidu hai global challenges ke samna kuribole universities khan ke solutions bisaria leaders hobole matise aro Nagaland 105,000 COVID-19 positive cases laga khobor ahise aro 24 ghonta bhitorte 3 jone COVID para muri thakise. देश ते 18 साल ऊपर सब जनता निमिते सरकारी फैसिलिटीज ते फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन तो इत्या चलाई आसे 18 इयर्स पुंचा सब जन के भी निजे के वैक्सीनेट करिबले और अलग के भी वैक्सीनेट होबले मदद दिबले जनाइसे जनता खान के निजे लगा सावधानी कदम तो ढिला नकरिबले केले माने कोविड-19 तो इत्या भी आमी खान लगा गांव के खतरा होय आसे पारियातक घरते থাকিবি বেশি জরুরি নহলে ঘর বাহার নওলাবি তিনটা সিম্পল কদম চলাই কিনা আগেতে চলে থাকিবি ফেস মাস্ক পিন্দিবি 6 ফিট লাগা দূরি রাখি কিনা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মনাবি হাত আৰু মুখ লাগা সাফ সাফাইতে ধ্যান দিবি আৰু ভ্যাকসিনেশন লবলে কোভিড সম্বন্ধে একো মদত আৰু জানকাৰীটো লাগিছে কইলে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰস তে কন্টাক্ট কৰি থাকিবি ন্যাশনাল হেল্পলাইন নাম্বাৰস টো হৈছে 011239 78046 aro 1075 state helpline numbers to hisse 1800-345-0019 etia pura khobor Prime Minister Narendra Modi he Parliament laga duita houses laga sobe party leaders kan logote bi log korise aro tar khan ke India te COVID-19 pandemic laga trajectory to keneka jai ase aro pandemic logote public health aro response to keneka choli ase eju laga jankari to di thakise tare sobe leaders kan logote joakali meeting te jugluate dhanyabad dise aro practical inputs aro suggestions diate khushi janai thakise Modi he koise pandemic to politics aru rajniti kuribole laga kotha nohoy kintu pura manujati nimite chinta kuribole laga kotha ase boli janaise Modi he koise manujati para joa 100 salte eneka nishna pandemic to sabole para nai desh laga sobe districts te bi kom se kom ekta oxygen plant aru ekta prison banabole koshish bi kuri ase boli janaise Prime Minister ako deste hoday din India laga vaccination program pi keneka speed para chuli ase boli etu laga jankari di thakise keneka poila 10 crore doses to pura hobole 85 din lagise aro etia 10 crore doses to khali 24 din te pura hoy ase boli jankari dise meeting te leaders khane alag alag states laga obostha uporte bi kotha korise aro tar khane covid appropriate behavior to ahya din te bi cholabole jur diba ase boli janaise Naga Students Federation NSF aji sarkar para alag-alag departments te partial hisab para appointments kantu uthabo kwa sarkar laga faisla loa nimite presidential council laga emergency meeting rakhi thakise NSF laga media cell para ekta release ulate koise ke issue ke loikina pura hisab te bi alochona to kuri loise aro pura sa pichete federation e तीनटा पॉइंट तक रेजोल्यूशंस के एको विरोध आवाज न थकी किना यूनानिमसली लोय थकिसे फेडरेशन याको स्टेट ते नागालैंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड NSSB के पूरा लागू नोकरातक ग्रुप C पोस्ट लगा अलग-अलग रिक्रूटमेंट्स निमिते डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रिपोर्टे पूरा ब्लैंकेट बैन करिबले मांग भी राखि थकिसे NSF याको NPSC लगा परव्यू नीचेते न थका ग्रुप C पोस्ट लगा एक्जिस्टिंग वैकेंसीज तो NSSB के रिक्विजिशन करिबले और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स तो पूरा खत्म करिबले कोइ दि थकिसे स्टूडेंट बॉडी को गवर्नमेंट सर्विस ते घुसिबले लगा एज रिलैक्सेशन भी रिक्रूटमेंट देरी हुआ समय लगते मिलाबले কৈ থাকিছে जुन समय तक NSSB तो इम्प्लीमेंट करि लैसे एज रिलैक्सेशन तो खाली 1 साल है होबले ना लागे बोली जनाय থাকিছে NSF को सरकार para एकटा साइटे NSSB के लागू करिबले अलग-अलग एक्सक्यूजेस कांतो दियासे किंतु अलग साइटे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के आगेते লৈ যাবলে কথাটো চলাই আছে বুলি তেহে কৈছে रिलीज आको কৈছে बैकडोर अपॉइंटमेंट्स para नागालैंड स्टेट ते मेरिटोक्रेसी के बर्बाद কৰি দিয়াছে
फेडरेशन पाराबी NSSB के स्टेट ते लागू करिबले कोआ कारणটো पूरा लेवल्स ते भी यूथ्स खान माजते कम्पिटिटिव माइंडसेट तो बनाबले है आसे बोले साफा परा कइसे NSF को एग्जाम्स दिबले थाका एस्पिरेंट्स खान लगा स्टेट सरकार परा रिक्रुटमेंट उपरते बैन लगाई दिया परा दुखपा इश्यूज उपरते भी आलोचना करि लैसे NSF को खुशी नापा एस्पिरेंट्स खान के भी फेडरेशन पर लगे लगे है NSSB के इम्प्लीमेंट करिबले लगा मांग भी बुझिबले अनुरोध करि थाकिसे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू है আজি यूनिवर्सिटीज खान के हवा पानी बदली हुआ क्लाइमेट चेंज गरीबी और पॉल्यूशन निचिना ग्लोबल चैलेंजेस लगा सल्यूशंस बिचारिब निमित्ते थॉट लीडर्स होबले माति थाकिसे तारे कइसे यूनिवर्सिटीज खान परा एटिया पृथ्वीते अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज के सामना कराते आलोचना करिबले লাগিব और आइडियाज खान के सरकार के दिबले लागे जोन आइडियाज तो मांग और सुटेबिलिटी हिसाब से होब लागे नाइडू पारा एक कथाটো ओपिजिनल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पारा ऑर्गेनाइज करा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिटे चीफ गेस्ट हिसाब से कथा कोते है কৈ থাকিছে निजे मादरटांग उपरते जोर दियाते नाइडुहे कइसे कि एकटा सब्जेक्ट के अलग अलग कथाते हिकाटु निजे के पहिला इतु कथा के हिकिबले लागे तार पिछेते इतु कथा के मास्टर करिबले पारिबो जोंतु बेसी कोशिश आरो दुख আছে কিন্তু निजे मादरटांगते हिकिसे कइले एनेका दिगदारितु নহব বুলি কৈ থাকিছে আপনি খান আকাশবাণী কহিমা পৰা খবৰ শুনি আছে আপনি খান আমি খান লাগা খবৰটো ইউটিউব চ্যানেল AIR নিউজ কহিমা টিভি শুনিবলে পাৰিব আছে 24 ঘণ্টা ভিতৰতে নাগালেণ্ডে 105 তাজা কোভিড-19 পজিটিভ কেसेस লগা খবৰটো আহিছে জুনহাতে পুৰা গিনতিটো 26943 হৈ আছে ডিমাপুৰ পৰা 45 কেसेस লগা খবৰটো আহিছে কহিমা পৰা 37 মগকচুং পৰা 8 টনসাং পৰা 10 জুনেপটো পৰা 2টা আৰু লংলেণ্ড মন আৰু ফেক পৰা একটা লগা খবৰটো আহি থাকিছে পুৰা মিলাই কিনা 41 জনে ৰিকভাৰ বি হৈ থাকিছে ষ্টেটতে 24 ঘণ্টা ভিতৰতে 3 জনে কোভিড পৰা মুৰিয়া লগা খবৰ বি আহি থাকিছে জুনহাতে পুৰা মুৰিয়া লগা গিনতিটো 521 হৈ আছে यूनियन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार पर इंडिया लगा एजुकेशन सेक्टर ते बदली आनी किना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ते आनी बोले जोर দিব আছে বুলি জনাইছে আজি वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट ते কথা কোৱাতে प्रधाने কৈছে নতুন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 পৰা ইন্ডিয়া লগা হায়াৰ এডুকেশন সিস্টেম কে নতুন লেভেল তে লৈ যাবলে ৰাস্তাটো দেখাই দিয়া আছে মিনিষ্টাৰে কৈছে ইন্ডিয়া টু পৰাই লগা মতলব বা ভিজন টু ষ্টাডি ইন ইন্ডিয়া और स्टे इन इंडिया हब आसी बोली কৈছে एटु हइले इंडिया के एजुकेशन ते ग्लोबल डेस्टिनेशन तो बनाई दिबले पारिबो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी हइले इंडिया लगा यूथ्स निमिते नतुन अपॉर्चुनिटीज तो आनी दिबले पारिबो আছে कोविड-19 पैंडेमिक हुआ परा ऑनलाइन परा हिकिबले और डिजिटल टेक्नोलॉजीज चलाबले जरूरी बनाई दि থাকিছে और আহিয়া দিনতে डिजिटल डिवाइड के भी पूरा करिबले प्लानिंग करिब लागि बोली तियहे কৈ থাকিছে सेंट्रल सरकारे एटा तक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज खान के 43.25 crore COVID-19 वैक्सीन डोजेस तो दी থাকিছে এতিয়া বি स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लगते किसुमान 2.88 crore बैलेंस और नचुला अनयूटिलाइज्ड COVID-19 वैक्सीन डोजेस तो আছে किसुमान 53 लाख डोजेस तो এতিয়া আহি আছে यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री কৈছে पूरा देश ते भी COVID-19 वैक्सीनेशन लगा उत्पादन और स्कोप के बढ़ाबले जोर परा काम तो এতিয়া चলাই আছে वैक्सीनेशन ड्राइव के आगे ते লৈ যাব নিমিতে আকো বেছি वैक्सीन्स तो आनी আছে स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ते वैक्सीन तो एडवांस बढ़ाए आनी बोले प्लानिंग और वैक्सीन सप्लाई चेन के स्ट्रीमलाइन तो चलाई আছে देश से चुली थका वैक्सीनेशन ड्राइव लगा भाग हिसाब से सेंटर है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के एको टोका नलै किना फ्री कोविड वैक्सीन्स भी दिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है एटो देवबार दिनते एटो महीना लगा 25 तारीख ते ऑल इंडिया रेडियो ते त्यो लगा मन की बात प्रोग्राम ते कथा को बोले আছে एटो एपिसोड तो त्यो लगा 79th एपिसोड हो बोले আছে प्राइम मिनिस्टर आको जनता खान के तार खान लगा आइडियाज और टॉपिक्स तो तार के एटो प्रोग्राम निमिते भाग करिबले माति থাকিছে जनता खाने तार खान लगा आइडिया और भावना तो नमो ऐप और माइगव ओपन फोरम ते भी दिबले पारिबो আছে तार खाने टोल फ्री नंबर
1800117800 দেবি তাৰ খান ডায়াল কৰি কিনা কথা ক'বলৈ পাৰিব আৰু তাৰ খান লগা মেছেজটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকে হিন্দী বা ইংৰাজী দেবি দিবলৈ পাৰিব ফোন লাইনছটো আহকালিতা খোলা হ'বলৈ আছে অলিম্পিক্স 2020 লগা পুৰা মেগা কভাৰেজটো দূৰদৰ্শন অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' আৰু ডিডি স্পৰ্টছ পৰা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আছে কভাৰেজটো অলিম্পিক্স শুৰু হোৱা লগা আগে আৰু পিছে প্ৰি আৰু পোষ্ট অলিম্পিক্স লগা দূৰদৰ্শন আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' লগা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মছ দেবি পাবলৈ আছে ডিডি স্পৰ্টছ ডিডি নিউজ আৰু ডিডি ইণ্ডিয়া পৰা বি সদায় দিন অলিম্পিক্স লগা স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামছ আৰু শোজকে প্ৰচাৰ কৰি থাকিব অলিম্পিক্সে থকা আলাগ আলাগ ইভেণ্টছকে সদায় দিন ডিডি স্পৰ্টছ দেবি ফুজুৰ 5 বাজিৰ পৰা লৈ কিনা শাম 7 বাজি তক লাইভ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আছে চবে AIR কেপিটেল ষ্টেচনছ FM ৰেইনবো নেটৱৰ্ক DRM আৰু আলাগ ইণ্টাৰেষ্ট থকা ষ্টেচনছ পৰা বি অলিম্পিক্স লগা প্ৰগ্ৰামছকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পাৰিব আছে প্ৰগ্ৰামকে AIR লগা ইউটিউব চেনেল DTH আৰু নিউজনে মোবাইল এপ দেবি শুনিবলৈ পাৰিব আছে সদায় লগা হাইলাইটছ আৰু সময়তে FMs দেবি শুনিবলৈ পাৰি থাকিব আৰু খবৰ শেষ আগতে আকৌ একবাৰ হেডলাইনছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গোটেই পাৰ্টিজ লগা ফ্লো লিডাৰ্ছ খানে পেণ্ডেমিকতে পাব্লিক হেল্থ ৰেছপন্সকে লৈ কিনা আলোচনা কৰিছে NSSB কে লাগু নকৰাতক আলাগ আলাগ গ্ৰুপ চি পোষ্ট নিমিত্তে ৰিক্ৰুটমেণ্টটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছ লগা ব্লেংকেট বেন মাতিছে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ভেংকায়া নাইডুহে ইউনিভাৰ্চিটিজ লগা গ্লোবাল চেলেঞ্জেছটো ল'বলৈ কৈছে যোন পৰা সলিউশ্যনছটো বিচাৰিব আৰু নাগালেণ্ডে 105,000 COVID-19 পজিটিভ কেছেছ লগা খবৰ আহিছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 3 জনে কোভিড পৰা মৰি থাকিছে আৰু খবৰ ইমানতে শেষ গুড নাইট